Welcome to our Pramila UPSC OPSC Path YouTube channel को आज आम डिस्कसन करवा करेंट अफेयर द हिंदू एनालिसिस समाज और समाज उपरे ताले देखा देखंतु 21 दिन रो चैलेंज यदि आपण फिलअप करूछन आपण निश्चिंत रूपे डिसिप्लिन टेस्ट रे आगो को रहिबे बुझिला ना। प्रतिभा आपन को कौन करे ना होची रास्ता देखाइए किंतु डिसिप्लिन होची आपन को सक्सेस देइथे। ठीक समय रे सोइबे ठीक समय रे उठे पई 1 नंबर उठिबा मात्र पानी पीबे 2 नंबर 3 नंबर होची आपन माने योजना प्रस्तुत करिवे व्यायाम करिवे 15 रु 30 मिनिट पर्यंत वीडियो को लाइक और शेयर करिवे निहाती रूपे 5 रु केते नंबर रखिले आपण जणेबे। देखंतु कॉकरोच जनता पार्टी टू रिमेन ए प्रेशर कुकर व्हाई इज इन न्यूज ना कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी फॉर्म आफ्टर नेशनल वाइड स्टूडेंट प्रोटेस्ट एनईटी नीट पेपर लीक एग्जामिनेशन irregularity has announced it will not enter electoral politics for now. बुझेला ना नहीं आज announced it not function as a pressure group भाବରେ काम करूछि बुझेला ना नहीं advocating reform in education employment and institutional advocating बुझेला ना नहीं ताले यही सब होची एडवोकेटिंग भाव रिफॉर्म करबा एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी रे ता पई काम सब करू छी एही कथा ही कहा गला बुझियला ना नहीं। तापरे हमें देखिबा ना होची प्रेशर ग्रुप कोन ना होची नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी बुझियला ना मेंटर किए ना होची सोनम वांगचुक बुझियला ना नहीं। फोकस एरिया करना होची एजुकेशन रिफॉर्म हेयर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट इन ऑफ लिविंग इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट द स्टूडेंट सपोर्ट द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट एग्जाम इरेगुलरिटी इन झारखंड बुझियला ना। तापर देखो तो नेक्स्ट आसीबा होची ना होची नेक्स्ट आसीबा व्हाट इज प्रेशर ग्रुप। A pressure group is an organized group of people that seeks influence public policy and government decision with contesting election seeking political power ना होची प्रेशर ग्रुप होची कोन organized group of people से माने रखंती influence of public policy ऊपर government decision without contesting election or seeking political power बुझेला ना नहीं। ताले होची unlike political party pressure group do not aim to form government they influence decision making through advocacy public campaign dialogue and peace protest characteristic of the public pressure group do not contest election बुझेला ना represent specific interest or issue influence public opinion and government policy on use constitutional democratic methods such as public awareness campaign petition peaceful protest media advocacy litigation बुझेला ना पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप मध्य डिफरेंस देखिबा ना जे पॉलिटिकल पार्टी होची सीक पॉलिटिकल पावर सीक पॉलिसी इन्फ्लुएंस बुझेला ना माने कोन ना पॉलिसी इन्फ्लुएंस ऊपर काम रखी थांदे बा ध्यान देई थांदे माने किंतु पॉलिटिकल पावर ऊपर कॉन्टेस्ट इलेक्शन बुझेला ना माने कॉन्टेस्ट इलेक्शन जनरली डज नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर्म गवर्नमेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजन बुझेला ना रिप्रेजेंट ब्रॉड पब्लिक एजेंडा कौन करंती ना होची बहुत विस्तृत भाव रे होची पब्लिक रो एजेंडा को रिप्रेजेंट करथांते प्रतिनिधि करथांते किंतु एमाने कोन होतने स्पेसिफिक इशू को नै जेमति होची सीजेपी स्पेसिफिक होची नीट रिफॉर्म बाबदरे ना होची रैली करी थिला बुझेला ना व्हाई सीजेपी सिग्निफिकेंट
The movement reflects the growing among the India youth regarding paper leak, recruitment delay, unemployment, transparency in examination, accountability of public institutions. ବୁଝିହେଲା ନା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ବୁଝିହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖିବା ହଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କଣ ଅଛି ବୁଝିହେଲା ନା। ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ନା ଅଛି ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ strengthen democracy by political citizenship participation ବୁଝିହେଲା ନା। act as bridge between society and government, society ଆଉ government ର ହଉଛି ବ୍ରିଜ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ। holding institutional accountability ବୁଝିହେଲା ନା। encouraging transparency and good governance ବୁଝିହେଲା ନା। bringing neglecting issue into public debate ବୁଝିହେଲା ନା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ନା ହଉଛି challenges କଣ ଅଛି ନା ହଉଛି lack of formal authority, risks of politicalization ବୁଝିହେଲା ନା। ତାପରେ ହଉଛି sustainable movement of overtime, need maintain peacefully and constitutional method, possibility of misinformation, social media way forward, strengthening institutional accountability, ensure transfer recruitment। ତାପରେ ଦେଖିବା ନା ହଉଛି କଣ ନା ହଉଛି ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି dialogue, the constructive dialogue between the government and student group। next ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନା ହଉଛି establish the independent grievance redress mechanism, encourage the constructive dialogue between government and student group, protect the democratic right, peacefully protest while maintaining public order। और होची आर्टिकल 19(1)(a) freedom of speech and expression, आर्टिकल 19(1)(b) right to peacefully assemble, आर्टिकल 19(1)(c) right to form association, आर्टिकल 14 equality for law, आर्टिकल 16 होची equality opportunity, public employment। तापर देखिबा value addition रे कौन लिखि पारिबे न जे participatory democracy, pressure group, civil society, youth participation, institutional accountability, good governance, democratic engagement, public trust, constitutional ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଜୀବନଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥାଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତା ବୁଝିହେଲା ନା। ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ କଣ ନା ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପ ହଉଛି ଏକ ସଂଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାର ନୀତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ ବୁଝିହେଲା ନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କହିଦେଇଛି ନା ହଉଛି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନୀତିକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଇ ଶାସନ କରେ, ପରାମର୍ଶ ଚାପ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ବୁଝିହେଲା। କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ, ବେକାରୀ, ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତା, ସଂସ୍ଥାଗତ ଜବାବଦେହିତା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରେସର ଗ୍ରୁପର ଭୂମିକା, ଜନସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସରକାରକୁ ଜବାବଦେହି କରେ, ଜନସମସ୍ୟାକୁ ନୀତି ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଇନଗତ ଅଭାବ, ରାଜନୈତିକ ସମ୍ଭାବନା, ତାପରେ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜାରି ରଖିବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଭୁଲ ସୂଚନାର ପ୍ରଚାର ଆଶଙ୍କା। ୱେ ଫରୱାର୍ଡରେ ଲେଖିବ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସ୍ୱାଧୀନ ଅଭିଯୋଗ ନିବାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଂସ୍ଥାଗତ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ସଂଳାପ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆର୍ଟିକଲ 19(1)(a) ମତ ସଂଘନ ପରିଷଦ, ଆର୍ଟିକଲ 1(b) ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଭା କରିବାର ଅଧିକାର, 1(c) ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଅଧିକାର, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା, ସରକାରୀ
आर्टिकल 16 सरकार चाकरी समान सुजोग देखो नेक्स्ट देखा जीएसटी ग्रोथ फ्रॉम नंबर 100 why in the new GST collection reached 2.1 lakh crore in July, registering 15% of the year of the growth. Second highest growth in 2026 to 27. ଆପଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା what is GST? GST, Goods and Service Tax, is a destination-based indirect tax introduced on July 2017 under the 101 Constitutional Amendment Act 2016. The destination GST is the destination-based indirect tax introduced on 1 July 2017 under the 101st Constitutional Amendment Act 2016. CGST, then Central GST, SGST, State GST, IGST, Integrated Test and Trade Import Union Territory GST. What is IGST? Integrated GST levied on interstate supply of goods and service imports into India. It is called by center and later shared with state. बुझेला नेक्स्ट देखिबा होचे why did GST collection increase? Higher imported IGST imported the increase 26.9%. बुझेला better GST compliance, rupee depreciation, wholesale inflation. बुझेला ତାହେଲେ ହଉଛି concentrated highlighted କଣ ହଉଛି import led growth, make in India, weak domestic production ହେଇଛି, slow manufacturing, ତାପରେ ହଉଛି weak domestic demand, low industrial growth, regional imbalance. Article only 16 to 16 state UTs recorded GST growth. Manufacturing, organizing industry service perform much better than state independent agriculture improvement sector. Second, slow service sectors. Average slow growth in 53 months. Only real estate business service perform or related well. Dependence on central transport. Many states continue to rely on financial development. GST compliance central and duty law. Tax present positive development improve GST compliance. Faster domestic GST expansion of the formal economy from tax administration stable remove for government spending. Challenges रहेगा input tax, credit dispute, GST litigation, complex compliance, uneven tax buoyancy across the state, heavy dependence on import way forward. The article GST 3.0 focuses on brand-based economic growth. ବୁଝିଲା ନାଇଁ ସବୁ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହଉଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ହଉଛି 246A power to levy GST and 269 ହଉଛି GST on interstate ତାର ହଉଛି 279 ହେଲା 279 ହଉଛି ଆସିବ ହଉଛି ନା ହଉଛି କଣ 279 ହଉଛି GST କାଉଣ୍ସିଲ बुझेला नहीं 269 GST on interstate council chairperson होची इंडियन फैमिली
Union Ministry of State, Finance, Ministry of Finance, Ministry of all State and Interior. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି GST କଥା କୁହାଗଲା ନା ହେଉଛି ଫେଡେରାଲିଜିମକୁ କୃଷି ଅଣସଂଗଠିତ ଏହା ଫେଡେରାଲିଜିମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୁଝିହେଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା GST वे फॉरवर्ड व्यापक अर्थनैतिक विकास देशीय उत्पादन को सुदृढ़ करें मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत औपचारिक अर्थनैतिक विस्तार आंचलिक वैषम्य जीएसटी अनुपालक करवा विवादर समाधान करवा एमएसएमई को प्रोत्साहन देवा घर वृद्धि चाहिदा और उपभोग करवा बुझेगा ना देखो आलोचना करवा होची स्ट्रॉन्ग कलेक्शन डू नॉट necessarily indicated a broad-based economic recovery. Examine factors behind the recent GST growth. Discuss the reform need for a more inclusive GST regime. बुझेला ना नहीं GST collection do not necessarily indicated a broad-based economic recovery. Examine the factor behind the India recent GST growth. Discuss reform need a more. बुझेला ना नहीं ताले होची कौन कहबा ना होची क्वेश्चन रो आंसर कौन कहबे ना होची फास्ट होची देखंतु ना होची रिसेंट रो होची ग्रोथ एंड डिस्कशन रिफॉर्म बुझला import led revenue growth a sharp rise IGST firm import has post collection even without proportionate domestic demand explanation improved tax collection e-invoicing e-bill AI-based analytics and Aadhaar authentication have reduced tax evasion, increased reporting, the formalization of the economy, digital payment and GST integration have shifted many translations from informal to formal sector. तापर discussion करिबा ना होची greater service labor intensive sector, inflation effect, why GST growth not reflect best recovery. ना होची rural consumption and small enterprise income remain uneven. Employment generation, especially in labor-intensive manufacturing, has not kept with output growth. Growth is concentrated, is organized farm, while the MSME continue to face credit and compliance constraints. Regional disparity persists across the state and sector. Reform more inclusive GST regime, simple rate structure by moving towards a fuel slab and reducing classification, expand GST cover, बुझेला ना नहीं, strengthening MSME support, तापर rationalization expansion to reduce, तापर होची protect low income household, enhance cooperative federalism, तापर होची improve tax pattern by the reducing litigation and simplification ITC rule. Our conclusion was GST conclusion are important high frequency indicator and formation of activities they should be interpreted along with employment wages, rural demand and MSME and a simpler, broader and more equitable GST architecture enhance both revenue efficiency and inclusive economic growth. Therefore, by strengthening India journey by Viksit Bharat 2047. Next ଆସିବ ହଉଛି ନା ହଉଛି fiscal federalism, efficiency versus equity concern. 16 Finance Commission, FC 16 ବୁଝିହେଲା ନା ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାନଗେରିଆ ନା ହଉଛି 2026. Efficiency and performance ବିଷୟରେ କହିଲା educated cooperative federalism कथा कहगला fiscal federalism रे बुझेला ना what is fiscal federalism ताले fiscal federalism is refer to financial relation between the state बुझेला ना state and center union and center financial relationship involving the distribution of tax power revenue expenditure responsibility and fiscal transfer objective होची fiscal federalism रो होची
cooperative federalism, balanced regional development, fiscal equalization, strengthening national unity, efficient public service delivery. ବୁଝିଲା ନା? ତାର constitutional provision ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ହେଉଛି Article 280 provide the establishment of finance commission every year. Article 270 provide grant in aids state recurring financial assistance. 270 deals with the distribution of tax between the center and state. Financial commission that होची composition होची constituted by the president, chairman and floor member that functions not your recommendation, tax devolution, recommended grant in aid, that strengthen local government, improve fiscal stability of state, improve fiscal stability state. ବୁଝିଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଗୁଡାକ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ 2015ରେ ହଉଛି ଏନକେସିଂ ଥିଲା, 2016ରେ କିଏ ଥିଲା ନା ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ପାନଗାରିଆ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କେମିତି ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବି ଡାଟା। ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିମୁଭାଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ RGDC FC16 discontinue revenue deficit grant, sector specific grant, state specific grant, only local body and this management grant remain. Performance based transfer, greater emphasis on fiscal discipline, revenue mobilization, water sanitation, auditable account, government reform. Positive aspect of the promote fiscal discipline and encourage state to improve tax collection, reduce physical deficit, control unnecessary expenditure. ବୁଝିହେଲା ନା? ନେକ୍ସଟ ହଉଛି encourage better government, performance link grant motivated to state, improve financial management, enhance accountability, delivery better service, strengthen local government. Nearly 70.2 lakh crore has been recommended for the panchayat or local urban local bodies. This support decentralization, reward efficient state manage financial prudently, receive better incentive concern. Equity is weakened. The Finance Commission was designed as an equalization institution. Better emphasis on power may be disadvantage of the state, or regional disparity may increase. State likely to lose north-eastern state, West Bengal listed. Elimination of revenue grant, better fiscal dominance in the state. The Commission did not recommend sales surcharge. Sales ହଉଛି 270 ରେ ଥିଲା ବେଳେ surcharge ହଉଛି 271 article. ବୁଝିଲା? non shareable, reduce physical autonomy of the state. ବୁଝିଲା? ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି efficiency versus equity digital. Efficiency ର mean କଣ ହଉଛି better finance management, high productivity, input tax effort, accountability, performance initiative, reduce wasteful expenditure, improve governance, encourage reform, fair distribution, research, supports weaker state, balance regional development, fiscal justice, reduce regional disparity, promote inclusive development, strengthen national integration. ତାପରେ ହଉଛି major criticism 16 financial commission seek to national based equalization, perform based incentive. This may weaken institution objective, ensure balance, develop across the state. Way forward, balance efficiency with equity, recommendation deficit grant, bring sales and subsidies into division pool, protect structurally disadvantaged states, strengthen cooperative federalism. Cooperative federalism ensure fiscal justice, fair regarding the good governance. देखिए constitutional provision article 270, article 275, article 280. article 270, article 275, article 278, financial commission.
financial function, fiscal federalism, vertical division, horizontal division, revenue deficit grant, fiscal equalization, cooperative federalism, competitive federalism, competitive federalism, cess and surcharge, fiscal justice, performance based grants, ବୁଝିଲା ନା। ତାପରେ ହଉଛି ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି 16 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ, ଏଗୁଡାକ ଫେଡେରାଲିଜିମ କଣ ନା ହଉଛି ଫିସ୍କାଲ ଫେଡେରାଲିଜିମ କଣ ନା ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ପଛୀୟ ସଂଘବାଦ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଆୟ, କର ସଂଗ୍ରହ ଓ ବ୍ୟୟର ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୁଝିଲା। ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ହଉଛି ସହକାରୀ ଫେଡେରାଲିଜିମ, ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମାନ ବିକାଶ, ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା, ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା, ବୁଝିଲା। ଆର୍ଟିକଲ ହଉଛି 280 ରେ ହଉଛି ନା ହଉଛି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗଠନ କରନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ତାପରେ ହଉଛି 270 ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ଓ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ହଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ସ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବୁଝିଲା। ଆର୍ଟିକଲ 275 ରେ ହଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ ଟୁ ମାନେ ହଉଛି ୱିକର ଷ୍ଟେଟ, ବୁଝିଲା। ଭର୍ଟିକାଲ ରେଗୁଲେସନ ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଂଶ 41% ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଥିଲା। ଭର୍ଟିକାଲ ରେଗୁଲେସନରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ 50% କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଡ୍ କମିଛି, ବୁଝିଲା ନା। ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିଲା ନା। ଏସବୁ ରହିଛି ନା ହଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ବୁଝିଲା। ଅଧିକ ଜୋର, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିମୂଳ, ତାପରେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିଲା। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା କଣ କଣ ଅଛି ନା ଫିସ୍କାଲ ସମାନତାର ଅବହେଳା, ଅର୍ଥ କମିଶନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ବଢିବ, ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପାହାଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ, ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ନା ହଉଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଟ୍, ଯାହାଫଳରେ ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି, ସେସ୍ ଆଉ ସରଚାର୍ଜ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା ନା ହଉଛି ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସୁପାରିଶ କରିବା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ବଢିବ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱତା ଯୋଗୁଁ କଣ୍ଡିସନ ବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ହଉଛି ଦେଖିବା ହଉଛି ସକାରାତ୍ମକ ପକ୍ଷ, ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଡିସିପ୍ଲିନ, ରାଜ୍ୟମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, ଋଣ କମାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟମାନେ ଭଲ କର ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଜୋର ଦେବେ, ବୁଝିଲା। ନକାରାତ୍ମକ ପକ୍ଷ, ଇକ୍ୱିଟି କମିଟି, ଧନୀ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭ, ଦୁର୍ବଳରେ ଆହୁରି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜିମ ହେଇପାରେ, ରିଜିଅନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବଢିପାରେ, ବୁଝିଲା ନା। ୱେ ଫରୱାର୍ଡ ହଉଛି ଏଫିସିଏନ୍ସି ଓ ଇକ୍ୱିଟି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଉପରେ ପୁନଃ ସେସ୍ ଓ ସରଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପଲ୍, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଫିସ୍କାଲ ଜଷ୍ଟିସକୁ ପ୍ରାଥମିକ, ସରକାରୀ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି, ବୁଝିଲା ନା କହିନି? ଇଏ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଗୁଡାକ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ହଉଛି କଣ କରିବା ନା ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ପାଥୱେ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା, ବୁଝିଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା କୋଅପରେସନ, ଆଉ ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ରେଫର୍ମ ଦ ଆବିଲିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି ecosystem institution to anticipate or withstand, recover from, adapt climate related shock and stress,
objectively reduce climate risks, minimize disaster losses, protect livelihood, ensure sustainable development, build adaptive capability. Next देखिए सब होचे now staging mechanism, joint statement on climate change, memorandum of understanding MOU बुझेला तापर होचे strategy economic dialogue, sister city agreement, cooperation on hydrology, disaster management बुझेला ना तापर देखिए होचे इंडिया होचे चाइना, दिल्ली होचे बेजिंग होचे मुंबई होचे शंघाई, चेन्नई होचे कोलंबो बुझेला why climate change cooperation need on both countries face similar climate change. India flood or heat wave, cyclone, glacial melting, urban flooding, drought, China flash flood, heat waves, river flooding, sea level rise, extreme rainfall. बुझेला ना देखिए होची common challenge होची rapid urbanization, loss of woodland, concrete expansion, encouragement of the flood fund, results with flood planning, waterlogging, climate change, higher expenditure, increasing moisture, leading rain, cloud burst, flash flood, heat wave, poor urban planning, old drainage system, poor waste management, lack of green spaces on land construction. ତାପରେ ଅଛି next ଦେଖିବା ଅଛି food risks. Food risks, climate change affect agriculture, irrigation, crop productivity, public health, increase waterborne disease, air pollution, area of cooperation, disaster risk reduction, flood flooding, early warning system, emergency system, disaster management, ଏସବୁ ରହିବ urban climate resilience ରହିବ urban climate resilience, knowledge sharing on sports cities standards, smart village, sustainable urban planning, nature based solution, water resource management, hydrological data sharing, river based management, glacier monitoring, flood preparation, Himalaya cooperation, shared concern, glacial melting, river flow changes, flash flood. अब देखिए the climate change, joint collaboration between university, research institution, planning agency, agriculture, exchange of climate resilient crop, water efficient farming, sustainable agriculture, climate financing, collaboration in great finance, municipal bond, blended finance, climate investment. Our India strength, heavy head plan, early warning system, community participation, nature-based solution, dietary management experience, strong stringent city program, large-scale urban planning, data-driven governance, advanced infrastructure, climate resilience, investigation, approach challenges to cooperation, border dispute, LSC, strategic mistrust, ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ବୁଝେନା ଜିଓପଲିଟିକାଲ competition, Indo-Pacific rival required belt and road initiative. ତାପରେ ଆସିବ ହେଉଛି critical mineral competition over lithium, rare earth, green technology, data sharing issue, hydrological information, water scarcity, lack of trust, previous agreement remained poorly implemented, significant climate cooperation and build mutual trust, improve regional stability, strengthen disaster preparedness, enhance food security, promote sustainable development, benefit global south. ତାପରେ ଦେଖିବା ହେଉଛି way forward, revive climate dialogue, resume hydrological data sharing, strengthening scientific collaboration, promote city to city cooperation, develop joint Himalaya monitoring system,
encouraging climate finance, particularly finance partnership, build up people to people, academic exchange, separate climate cooperation from geopolitical dispute, constitutional and international linkage, SDG 16 clean water, SDG well sustainable city, SDG 13 climate action, SDG 15 land on life on land, Paris Agreement, climate adaptation, climate resilience, Sendai framework, disaster, disaster, disaster risk reduction 2015 to 2030 ଏସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଦେବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ climate resilience offer law pathway rebuilding the China geopolitical difference देखिए geopolitical difference देखिए इंडिया और चाइना रो केमती अछि geopolitical रे बुझिला border dispute ତାପରେ ରହିବ ହଉଛି thank you friend